1958, em meio a total pobreza e desespero após a Guerra da Coreia, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido proclamou a mensagem de sonhos e esperança na igreja de Tendas em Daejeon e saciou a sede espiritual das pessoas por meio de um poderoso movimento do Espírito Santo, alcançando um rápido e explosivo avivamento. Superando inúmeras adversidades na construção do novo templo e inaugurando a Era de Yoido, ela se ergueu como a maior igreja do mundo, entregando o Evangelho da Esperança a toda a terra. Em 2008, no 50º aniversário, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido nomeou o Dr. Yong Cho, primeiro pastor sênior, como pastor emérito sênior, enquanto a igreja realizou com sucesso uma transição geracional. O Dr. Yong-Hun Lee foi empossado como o segundo pastor sênior por meio de 3 votações feitas pela reunião do Comitê Executivo, pela reunião da diretoria e pela Assembleia Geral da Congregação. Armada com a positividade absoluta de que a igreja sempre revive, ela continua avançando pela fé na Coreia e em todo o mundo. Com o fervor das reuniões de oração de madrugada, dedicou-se à palavra de Deus e à oração, e por meio do Festival da Nova Vida para Evangelismo, novos crentes se estabeleceram com sucesso na igreja. Com a meta de alcançar 1 milhão de membros em 10 anos, está impulsionando o evangelismo e, como resultado, colheu o fruto de dobrar os grupos celulares. Nos últimos 66 anos, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido alcançou resultados e conquistas surpreendentes. Em toda a Coreia, continua uma tendência de crescimento e avivamento, tendo plantado 535 igrejas até agora e segue rumo ao sonho de plantar 5.000 igrejas em preparação para a Era da Reunificação. Além disso, tem 660 missionários em 63 países. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, como uma única igreja, alcançou a façanha de ter o maior envio de missionários ao redor do mundo. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, que tem liderado o movimento pentecostal do Espírito Santo ao redor do mundo, realizou cruzadas internacionais sem precedentes que despertaram grandes avivamentos estabelecendo a base do Evangelho. O poderoso vento do avivamento que começou na Igreja do Evangelho Pleno de Yoido soprou pelo mundo inteiro. Equipada com a fé de positividade absoluta e a plenitude do Espírito Santo, abriu uma nova era de grande avivamento. Espalhou um poderoso movimento de oração e do Espírito Santo por toda a Coreia, ampliando os horizontes do Evangelho Pleno por meio de uma ampla troca de púlpitos interdenominacional e, com o nosso rápido crescimento, conduziu o crescimento mútuo das igrejas coreanas. Com a montanha de oração e jejum memorial Choi Ja-siu e Ocean-lee, a Igreja do Evangelho Pleno Yoido liderou o poderoso movimento de oração do Espírito Santo, expandiu o movimento de oração e jejum e se estabeleceu como um santuário de oração mundial. E também a nossa igreja se empenhou em nutrir a próxima geração. Com o total apoio da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, a Universidade Hansei cresceu como uma universidade de classe mundial, construiu o centro de visão para nutrir os filhos do Evangelho Pleno. Apenas pela palavra de Deus e oração, os jovens cheios do Espírito Santo estão sendo estabelecidos como pilares sólidos do avivamento da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. O Diário Kukmin com o Evangelho. A Vila do Bem-Estar Elim como um lar para os idosos. O acampamento Yonsan para a excelência acadêmica, etc., sugeriu um novo paradigma de ministério. Também foi pioneiro no compartilhamento e serviço ao mundo. Gastou mais de 1/3 do orçamento da igreja em trabalhos de socorro a missões para espalhar a boa influência dos cristãos por toda a nossa sociedade. Por meio da ONG Internacional de Ajuda e Desenvolvimento Good People, está construindo um mundo melhor para vivermos juntos. Para a restauração das igrejas mundiais que estavam em profunda recessão devido ao Covid-19, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido realizou um grande encontro de oração DMZ, transformando a crise em oportunidade e levantando uma nova onda de avivamento. Uma era de grande avivamento iniciada novamente apenas pelo Espírito Santo. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoido liderou o equipamento espiritual dos líderes pentecostais mundiais e o avivamento mundial pela plenitude do Espírito Santo do Evangelho Pleno. Assim, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido superou essa crise com um avivamento ainda maior e liderou as missões mundiais. A jornada de 66 anos da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. Com um coração ardente pela salvação das almas em todo o mundo, tem continuado a marcha sagrada do Evangelho para a evangelização. Cada passo foi cheio de nossa paixão, um desafio e momentos emocionantes.
A Igreja do Evangelho Pleno de Ioido avançará poderosamente rumo ao 70º aniversário de um novo avivamento apenas pela graça de Deus. Obrigado. 자리에 앉으시기 바랍니다. Podem assentar-se. Deus ama muito você. Deus ama muito você. Aleluia. Esse é o nosso Salvador. Praise the Lord. Louvado seja Deus. 하나님께서 이 교회를 너무나 사랑하고 계십니다. Deus está amando muito esta amada igreja. 제가 세계 오순절대에 이 교회에서 열렸을 때 7, 8년 전에 와서 함께 참석했던 기억이 납니다. Uns 7, 8 anos atrás, numa reunião pentecostal, eu estive aqui presente. 제가 이 교회 우리 아버지 호세 웰링턴 목사님 또 아드님 목사님 너무나 사랑합니다. E eu amo muito ao pastor José Wellington e ao seu filho, pastor Júnior. 하나님께서 너무나 사랑하시는 하나님의 종이십니다. São servos de Deus que Deus ama muito. 할렐루야. Aleluias. 하나님께서 이 교회를 통하여서 브라질뿐 아니라 중남미 모든 지역에 복음을 전하게 하시고 놀라운 부흥의 역사를 가져올 것입니다. Eu acredito que por meio desta igreja Deus vai pregar a palavra de Deus por todo o Brasil e vai trazer grande avivamento. 오늘 사도행전 19장 말씀을 가지고 성령 충만해서 말씀을 나누기 원합니다. Gostaria de compartilhar no livro do Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Baseado nesse texto, nós vamos compartilhar a palavra de Deus desta noite. 사도행전 19장을 보면 사도 바울이 에베소를 방문하는 장면이 나옵니다. Nesse capítulo aparece a igreja de Éfeso. 에베소 교회는 당시 유명한 성경학자였던 아볼로가 목회하고 있던 교회였습니다. É a igreja onde o Apolo, grande conhecedor da palavra, estava congregando. 그래서 에베소 교회를 모든 사람이 알고 있었습니다. E todos conheciam a igreja de Éfeso. 그래서 사도 바울은 에베소 교회에 대한 큰 기대를 가지고 갔습니다. E Paulo foi com grande interesse visitar Éfeso. 그런데 가보니 12명이 거기 앉아 있었습니다. Quando chegou, ele viu 12 membros na igreja de Éfeso. 교회의 이름을 알리는 것에 비해서는 너무나 사람이 적게 모여 있었습니다. Segundo a fama da igreja, tinha muito poucos membros. 사도 바울은 즉시 무엇이 문제인 것을 알았습니다. E quando ele chegou, já ele constatou qual era o erro da igreja de Éfeso. 그래서 질문합니다. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? E Paulo pergunta para a igreja: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? 그 제자들이 대답을 했습니다. E eles responderam: 우리는 성령이 있음도 알지 못했습니다. nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. 이것이 오늘날 부흥하지 않은 교회의 문제입니다. Esse é o ponto de que muitas igrejas hoje não têm o reavivamento. 성령으로 충만하지 않으면 교회는 부흥할 수가 없습니다. Não há reavivamento sem a unção do Espírito Santo. 저는 장로교에서 태어났습니다. Eu cresci, me formei na igreja presbiteriana. 그런데 순복음교회 오기 전까지는 성령이 있음도 알지 못했습니다. Eu também não sabia que havia manifestação do Espírito Santo na igreja do Evangelho Pleno. 1964년
순복음교회 왔을 때 처음으로 성령에 대해서 얘기를 듣게 됐습니다. No ano de 1964, visitei a igreja do Evangelho Pleno. Aí conheci, ouvi falar do Espírito Santo. 조영기 목사님께서 늘 그때 설교하시기를 성령을 받아야 된다고 말씀하셨습니다. Sempre quando o pastor Show pregava, ele exaltava e dava ênfase para que sejamos cheios do Espírito Santo. 1960년대 한국 교회에서 성령에 대해서 말하고 있는 교회는 순복음교회 하나밖에 없었습니다. No ano de 1960, no nosso país, a única igreja onde havia a manifestação do Espírito Santo era a igreja do Evangelho Pleno. 그래서 순복음교회가 5명으로 출발해서 50년 만에 78만 명의 성도가 된 것입니다. Aí a igreja do Evangelho Pleno começou com 5 membros, depois de 50 anos chegamos a 800.000 membros. 할렐루야. Aleluia! 우리가 일생을 살아가는 동안 승리하는 신앙생활을 하기 위해서는 반드시 성령으로 충만함을 받아야 됩니다. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, temos que ser cheios do Espírito Santo. 여러분 모두가 날마다 성령으로 충만함을 받게 되기를 바랍니다. Eu quero que vocês todos os dias sejam cheios do Espírito Santo. 성령 충만의 신앙은 모든 문제를 해결하고 교회를 부흥하고 하나님의 놀라운 역사를 가져옵니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, os problemas desaparecem e a igreja entra num grande avivamento. 날마다 성령으로 충만하고 또 충만하고 충만하기를 바랍니다. Quero que vocês sejam cheios, mais uma vez cheios e mais uma vez cheios do Espírito Santo. 에베소 5장 18절은 말씀합니다. 술 취하지 말라 이런 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. Efésios 5:18 diz: Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. 여기서 성령으로 충만함을 받으라는 것은 성령으로 충만함을 받고 또 받고 또 받고 또 받으라는 말씀입니다. Quando diz enchei-vos, quer dizer que você tem que encher, encher e encher mais uma vez, todos os dias. 자동차가 휘발유를 넣고 영원히 갈 수가 없습니다. Sem gasolina, o carro não se locomove. 3, 4일 지나면 다시 또 휘발유를 가득 채워야 됩니다. Tem que abastecer para andar. 마찬가지로 우리의 성령으로 충만받고 또 충만받고 또 충만받아야 됩니다. Por isso nós temos que encher e encher e encher pelo poder do Espírito Santo. 우리가 성령으로 충만함 받으면 성령이 임해서 권능이 임하고 복음의 증인으로 쓰임 받게 됩니다. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus e acontece um grande avivamento. 사도행전 1장 8절을 말씀합니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. Atos 1:8 diz: Recebereis poder e ser-me testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 여러분 모두가 성령의 충만을 받아서 온 세계의 복음의 증인이 되기를 바랍니다. Sejam cheios do Espírito Santo e possamos anunciar a palavra de Deus ao mundo. 브라질의 하나님의 성회는 모든 세계 교회의 부흥의 중심이 되어 있습니다. A igreja do Brasil, a Assembleia de Deus do Brasil, tem sido o centro, né, do avivamento mundial. 할렐루야. 전 세계에 하나님의 성의 순복음이 8,400만이 있는데 절반이 브라질에 있습니다. A metade dos membros da igreja Assembleia de Deus Mundial, a metade dela está no Brasil. 할렐루야. Aleluia! 지금 성령의 시대입니다. Agora é a época da dispensação do Espírito Santo. 전 세계적으로 큰 부흥 역사가 일어나고 있습니다. Agora está acontecendo avivamento no mundo. 하나님께서 특별히 중남미에 있는 모든 교회를 통하여 놀라운 부흥 역사를 일으키고 계십니다. Principalmente aqui na América do Sul há um grande avivamento espiritual. 놀라운 부흥 역사가 중남미에서 아프리카에서 아시아에서 일어나고 있습니다. E esse movimento está acontecendo aqui na América do Sul, Central, na África e na Ásia. 지금 성령 시대에 반드시 우리는 성령으로 충만함 받아야 됩니다. Com certeza, você tem que receber o poder do Espírito Santo.
전 세계 오순절 성령 운동에 참여한 숫자가 6억 8,400만 명입니다. O movimento pentecostal no mundo, o seu número alcança mais de 6 milhões. 세계에서 가장 큰 기독교 운동이 바로 오순절 성령 운동인 것입니다. É o maior movimento pentecostal que está acontecendo. 여러분 성령 운동을 통하여 날마다 부흥하길 바랍니다. Quero que você seja cheio do Espírito Santo e cada dia você possa estar mais reavivado. 성령을 통해서 놀라운 역사 나타나게 되기를 바랍니다. Pelo poder do Espírito Santo haverá grande milagre de Deus. 순복음교회 성령 운동은 놀라운 부흥 역사를 한국에 가져왔습니다. O movimento pentecostal do Evangelho Pleno aconteceu de uma forma grandiosa. 조영규 목사님이 5명으로 교회를 출발했는데 Começou com 5 membros a igreja do Evangelho Pleno. 아주 그 지역은 한국에서 가난한 슬럼 지역이었습니다. E aquela região onde começou com 5 era uma favela muito pobre. 모두가 가난하고 어렵고 힘든 삶을 살았습니다. E era difícil a vida na época, era muito pobres. 먹을 것이 없이 굶주렸습니다. Muitos não tinham o que comer, 많은 사람들이 병에 걸려 있었습니다. muitos estavam doentes. 그런데 거기서 성령 충만의 복음을 전할 때 병이 고침받고 E quando pregou a palavra de Deus, do enchimento do Espírito Santo, 가난과 저주가 사라지고 a pobreza foi embora. 놀라운 하나님의 축복이 임했습니다. Aí desceu a bênção de Deus. 할렐루야. Aleluia! 성령의 역사가 임하면 Quando o Espírito Santo se manifesta, 영혼이 잘 된 같이 tudo vai bem nas coisas. 검사가 잘 되고 A minha alma vai bem, 강건하게 되는 축복이 임하는 a 것입니다. minha saúde vai bem. 우리는 성령 충만의 신앙을 가지고 날마다 승리하며 살아야 될 것입니다. Nós temos que ter essa vida prática do enchimento do Espírito Santo e sermos vencedores todos os dias da nossa vida. 둘째로 우리는 예수 그리스도의 중심의 신앙생활을 해야 됩니다. Nós temos que ser centralizados em Cristo Jesus. 우리 삶의 첫 번째도 예수님, 두 번째도 예수님, 마지막도 예수님입니다. Na nossa vida, primeiro é Jesus, segundo Jesus e terceiro também Jesus. 예수님이 이 교회 머리십니다. 교회 머리이십니다. Jesus é a cabeça desta igreja. 예수께서 이 시간 우리와 함께하고 계십니다. Jesus está presente conosco nesta noite aqui. 예수께서 오늘 많은 사람들의 병을 고칠 것입니다. E Deus, Ele vai curar muitas doenças nesta noite. 예수께서는 어제나 오늘나 영원토록 동일하십니다. Jesus sempre está presente no nosso meio. 사도 바울이 저들에게 성령을 받느냐고 물어본 다음 그 다음 저들에게 예수 이름으로 세례를 줬습니다. Após a pergunta de Paulo para a igreja de Éfesos, ele orou pelo batismo no Espírito Santo. 사도행전 19장 4절 5절은 이와 같이 말씀합니다. 바울이 이르되 요한이 회개의 침례를 베풀며 백성에 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 주 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 침례를 받으니. Atos 19:4-5 diz: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 예수 이름으로 침례 주고 난 다음 그들에게 안수할 때 성령이 임했습니다. Depois do batismo nas águas, quando orou com a imposição de mãos, eles foram batizados com o Espírito Santo. 사도행전 6절 7절입니다. 바울이 그들에게 안수하며 성이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하리 모두 12사람쯤 되니라. O verso 6, 7 diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E estes eram ao todo os 12 homens. 성령은 예수님의 영입니다. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. 성령으로 충만하면 예수님을 증거하게 되어 있습니다. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então vamos testemunhar de Cristo. 성령과 예수님은 분리될 수가 없습니다. Não pode separar o Espírito Santo de Jesus. 성령으로 충만하면 예수님을 높이고 예수님을 자랑하고 예수님을 증거하게 되는 것입니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós exaltamos Jesus Cristo.
성령으로 충만 받으시길 바랍니다. Quero que sejam cheios do Espírito Santo. 예수님의 영으로 충만하시길 바랍니다. Quero que sejam cheios do Espírito de Cristo. 성령이 하시는 일은 자기의 일을 하는 것이 아니라 예수님의 일을 한다고 말씀했습니다. A obra do Espírito Santo não é a obra para si mesmo, mas para a glória de Jesus Cristo. 예수님께서 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 26절입니다. 요한복음 14장 26절 예수님께서 말씀하시기를 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 말씀하셨습니다. Jesus disse no João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 성령이 임하면 예수님의 가르침을 우리에게 가르쳐 주시고 성령께서 예수님을 생각나게 하고 예수님을 증거하게 합니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, Ele nos ensina sobre Cristo e faz para que nós testemunho de Jesus Cristo. 전 순복음교에서 1년 2개월 후인 1966년에 성령 세례를 받았습니다. No ano de 1966, eu fui batizado com o Espírito Santo. 성령이 임하는데 갑자기 마음이 뜨거워지고 입에서 방언이 터져 나왔습니다. De repente o meu coração dentro de mim estava muito quente, estava ardendo e comecei a falar em línguas. 그 순간 내가 머릿속으로 지식으로 알고 있던 예수님이 살아계신 예수님으로 내 삶에 걸어 들어오셨습니다. Aí Jesus, aquele Jesus que eu conhecia na mente, ele entrou dentro de mim. 예수님은 살아계셨습니다. Jesus está vivo. 그 예수님이 내 삶에 들어오셨습니다. E esse Jesus entrou na minha vida. 성령으로 충만하면 예수님이 여러분의 삶에 걸어 들어오시는 것입니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, Jesus entra na tua vida. 성령으로 충만하면 예수님이 생각나게 하고 예수님을 전하게 만드는 것입니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, faz para que nós anunciássemos o nosso Senhor Jesus Cristo. 성령으로 충만하면 예수님을 닮아가게 되는 것입니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter a semelhança de Jesus Cristo. 갈라디아서 5장 22절 23절에 성령의 9가지 열매가 나옵니다. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유 절제 9가지 성령의 열매가 갈라디아서 5장 22절에 나옵니다. Aparecem os frutos do Espírito, que é a paz, longanimidade, paciência. São os frutos do Espírito. 이 성령의 9가지 열매는 예수님의 성품입니다. E esses frutos do Espírito é o ser do nosso Senhor Jesus Cristo. 성령으로 충만하면 예수님을 닮아가게 됩니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos nos assemelhar a Cristo. 예수님처럼 변화되는 것입니다. Eu quero que vocês mudem como Jesus Cristo. 예수님의 온유와 겸손을 배우게 됩니다. Quero que vocês sejam mansos e humildes como Jesus Cristo. 예수의 사랑으로 충만하게 됩니다. Quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. 예수님의 능력이 나타나게 됩니다. Aparece o poder do nosso Deus. 성령으로 충만하면 예수님께 영광을 돌리게 됩니다. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós glorificamos a Deus. 여러분 일생 동안 예수님을 자랑하시기 바랍니다. Eu quero que vocês honrem e se gloriem em Jesus Cristo. 우리 삶에 유일하게 증거해야 될 분은 우리 예수님입니다. O que nós podemos pregar e anunciar é Jesus Cristo. 예수님 우리의 모든 것이 되십니다. Jesus é tudo para nós na nossa vida. 예수님만이 우리의 유일한 구세주가 되시는 것입니다. Somente Jesus é o nosso Salvador. 이 세상에 다른 데 희망이 있지 않습니다. 오직 예수님에게만 희망이 있습니다. Nesse mundo não há esperança em lugar nenhum. Só Jesus é a nossa esperança. 예수님만이 유일한 길이요 진리요 생명이 되시는 것입니다. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 예수님 외에 다른 길이 없습니다. 오직 예수님만이 구원의 길입니다. Não tem outro. Só Jesus é o nosso Salvador. 예수님만이 참된 진리가 되십니다. Jesus é o nosso caminho. 예수님이 우리의 생명이 되시는 것입니다. Jesus é a nossa vida. 성령으로 충만하면 우리는 예수님을 닮아가고 예수님을 증거하게 됩니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, nos assemelhamos a Ele e anunciamos Jesus Cristo. 예수님을 높이게 되는 것입니다. Nós vamos exaltar Jesus quando formos cheios do Espírito Santo. 여러분 모두가 성령으로 충만함 받아서
Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo 예수의 복음의 증인 되시길 바랍니다. e sejam testemunho do Evangelho de Cristo. 이 세상을 변화시키는 위대한 하나님의 사람들이 되시길 바랍니다. Quero que vocês sejam grandes homens de Deus. 여러분을 통하여 브라질이 변화될 것입니다. Por meio de vocês, Deus quer mudar o Brasil. 여러분을 통해서 중남미가 변화될 것입니다. Por meio de vocês, Deus quer mudar a América do Sul e Central. 여러분을 통해서 온 세계가 변화될 것입니다. Por meio de vocês, Deus quer mudar o mundo. 여러분 모두가 예수 그리스도의 증인입니다. Todos nós somos testemunhas de Cristo. 할렐루야. Aleluia! 성령이 임하고 난 다음 저들이 예수를 증거하게 되었고, 성령이 임한 다음 저들이 모여서 말씀을 공부하기 시작했습니다. Depois de sermos cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra de Deus. 사도행전 19장 10절에 이와 같이 말씀합니다. 2해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 10절 세 번째. Atos 19:10 diz: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. 성령의 역사는 말씀과 같이 갑니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, é testemunha da palavra. 성령으로 충만하면 우리는 말씀 사랑하게 됩니다. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós amamos a palavra. 이 말씀은 우리에게 주신 생명의 책입니다. Essa Bíblia é a Bíblia da nossa vida. 구원의 책입니다. É a palavra da nossa salvação. 축복의 책입니다. É a palavra da bênção. 기적의 책입니다. É a palavra de milagres. 이 하나님의 말씀은 우리 교회에 주신 최고의 권위입니다. Este livro é o maior livro de salvação. 날마다 말씀을 묵상하고 또 묵상하고 말씀을 지켜 행하시기 바랍니다. Quero que vocês leiam e meditem sempre na palavra de Deus. 이 말씀 속에 모든 것이 다 담겨 있습니다. 모든 축복이 담겨 있습니다. Na Bíblia está contida todas as bênçãos do nosso Deus. 성령으로 충만한 말씀을 사랑하게 됩니다. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós vamos amar a Bíblia, a palavra de Deus. 말씀이 전하는 것은 단 한 가지입니다. Quando nós amamos a Bíblia, 예수 그리스도는 유일한 구세주가 되십니다. Jesus Cristo é nosso único Salvador. 예수님이 구세주이십니다. Jesus é o nosso Salvador. 이 성경 전체가 전하는 메시지는 그 하나뿐입니다. Todo o livro se concentra neste texto. 구약 성경은 오실 예수님에 대해서 증거하고, O Velho Testamento fala, 신약 성경은 오신 예수님, 다시 오실 예수님에 대해서 증거하고 있습니다. o Velho Testamento fala de que Jesus iria vir. E o Novo Testamento fala que Jesus já veio e há de vir novamente buscar sua igreja. 이 성경 전체의 주인공은 바로 예수님 한 분입니다. O dono dessa Bíblia, dessa palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. 날마다 주의 말씀을 묵상하시기 바랍니다. Todo dia eu quero que vocês leiam e meditem na palavra de Deus. 말씀과 동행하는 삶을 살기 바랍니다. Que vocês possam andar junto com a palavra de Deus. 저는 보통 새벽 3시에서 3시 반 사이에 일어납니다. Eu acordo todo dia de manhã entre 3 e 3:30 da madrugada. 그리고 기도로 하루를 시작합니다. Aí começo com oração o dia. 그리고 성경을 봅니다. Aí começou a ler a palavra. 아침에 20장에서 30장 성경을 읽고 하루를 시작합니다. Todo dia eu leio de 20 a 30 capítulos da Bíblia. 말씀을 읽고 또 읽습니다. Eu leio novamente e leio novamente. 이 말씀이 내 마음에 얼마나 큰 은혜와 기쁨과 축복을 주는지 말로 표현할 수가 없습니다. Eu não posso descrever quanto esta palavra dá muita alegria e confiança dentro de mim. 이 말씀에 모든 것이 다 담겨 있습니다. Nesta Bíblia está contida todas as coisas. 그래서 보통 1년에 성경은 한 8번 이상 읽는데 하나님께서 주신 은혜가 너무나 충만합니다. E em meio, uma média ao ano, eu leio 8 vezes toda a Bíblia. 여러분 말씀과 동행하시기 바랍니다. Eu quero que vocês andem junto com a palavra de Deus. 말씀과 동행할 때 기적이 일어나는 것입니다. Quando vocês andam junto com a palavra de Deus, os milagres acontecem.
말씀을 지켜 행하시기 바랍니다. Quero que vocês pratiquem a palavra de Deus. 놀라운 은혜와 축복이 임하는 것입니다. Aí vai manifestar o poder de Deus. 사도행전 19장 11절 12절을 말씀으로 충만할 때 나타난 기적을 설명합니다. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 아치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가니라. Atos 19, verso 11 e 12 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. 성령으로 충만하고 말씀으로 충만하니까 기적이 나타났습니다. Quando é cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, então as enfermidades vão embora. 사도 바울의 몸에서 손수건을 가져다가 얹어도 병자가 나았습니다. Com lenço, Paulo curou enfermos. 놀라운 기적이 나타난 것입니다. É um milagre, grande milagre. 예수께서는 어제나 오늘나 영원토록 동일하십니다. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 지금도 하나님은 기적을 행하십니다. Até hoje Deus opera milagres. 예수께서는 어제나 오늘나 영원토록 동일하신데 동일하지 않은 것은 우리들의 믿음입니다. Deus opera é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas isso vai depender da nossa fé. 예수님 당시 예수님 옷자락을 만져도 병이 났습니다. Segurava as roupas de Jesus e as doenças eram curadas. 예수님 말씀 한마디에 병이 났습니다. Com uma palavra de Jesus, as doenças eram curadas. 그 예수님 지금도 살아 역사하십니다. E esse mesmo Jesus até hoje vive e opera no nosso meio. 예수님 변함이 없습니다. Deus não muda, é imutável. 어제나 오늘 영원토록 동일하신 것입니다. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. 여러분 오늘 모두 믿음의 손을 뻗어서 예수님의 옷자락을 붙들으시기 바랍니다. Quero que vocês estendam suas mãos e segurem nas roupas, nas orlas das vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. 여러분의 병이 고침받을 것이고 Então vocês serão curados. 놀라운 기적이 일어날 것입니다. Acontecerá um grande milagre na tua vida. 주님 앞에서 큰 믿음을 가지기 바랍니다. Quero que vocês tenham uma grande fé em relação a Jesus. 믿음의 사람들이 기적을 체험하게 되는 것입니다. E essa fé vai fazer milagres na tua vida. 기도할 때마다 거룩한 꿈을 꾸고 Por essa fé vocês vão começar a sonhar sonhos grandes. 믿음의 손을 뻗어서 예수님의 옷자락을 붙잡으시기 바랍니다. E segura nas orlas das vestes do nosso Senhor Jesus. 기적이 일어날 것입니다. Então acontecerá milagres. 문제 해결될 것입니다. Os problemas serão sanados. 병이 고침받을 것입니다. As doenças serão curadas. 하나님의 축복이 임할 것입니다. A bênção de Deus vai descer sobre vocês. 여러분 모두가 믿음의 사람들이 되길 바랍니다. Quero que vocês hajam como homens e mulheres de fé. 믿음의 사람들이 가는 길은 하나님이 함께 하시는 길입니다. O caminho dos que têm fé é o caminho junto com nosso Senhor Jesus Cristo. 에베소 교인들이 성령 충만받고 변화된 것처럼 여러분 모두 성령 충만받아 위대한 하나님의 사람으로 쓰임받게 되길 바랍니다. Como a igreja de Éfeso foram cheios do Espírito Santo e mudaram sua vida, desejo para que toda a amada igreja também seja assim, mude totalmente a sua vida para melhor. 무엇보다도 먼저 성령으로 충만함 받길 바랍니다. Quero que você seja cheio do Espírito Santo. 예수님의 영으로 충만함 받게 되길 바랍니다. Quero que sejam cheios do Espírito de Cristo. 말씀을 붙들고 기도할 때 기적을 체험하시기 바랍니다. Quando vocês creem na palavra de Deus e oram, então você vai experimentar o poder de Deus. 믿음의 기도가 기적을 가져올 것입니다. A fé vai trazer milagres na tua vida. 어떤 문제가 있어도 어려움이 있어도 하나님을 의지하고 말씀 붙들고 기도하면 기적은 일어나는 것입니다. Qual for o problema, qualquer situação, se você orar, oração da fé, isso vai tirar tudo isso. Deus vai te resolver. 우리 한국에 1960년대 너무너무 가난하고 먹을 것이 없어 굶주렸습니다. No ano de 1960, o nosso país era muito pobre, não tinha o que comer, muitos eram famintos. 많은 사람들이 먹을 것이 없어서 굶주렸습니다. Muitos passaram fomes. 거리에 거지들이 많이 있었습니다. Havia mendigos na rua. 근데 순복음교회가 일어났습니다. Aí Deus levantou a igreja Evangelho Pleno. 한국의 교회가 부흥했습니다. E a igreja começou a avivar. 성령이 임했습니다. O Espírito Santo desceu sobre a nossa igreja. 교회가 부흥하고 성령 역사 나타나니까 하나님께서 우리 대한민국에 복을 내려주셨습니다. Aí quando houve a manifestação do Espírito Santo, a situação mudou e Deus começou a abençoar. 가난이 사라졌습니다. A pobreza foi embora. 복받은 인생이 됐습니다. 복받은 인생이 됐습니다.
os doentes foram curados. 1960년대 1년 국민소득이 $60였습니다. $60. O nosso GPI, né, como eles falam, era $60 no nosso país, na época de 1960. 그때는 한국의 크리스찬이 100만 명이 되지 않았을 때입니다. E nós não tínhamos na época 1 milhão de membros cristãos. 지금 우리 대한민국은 1200만 크리스찬이 있습니다. Hoje nós temos 12 milhões de crentes. 교회가 붕할 때 하나님과 이 대한민국을 복을 내려주셨습니다. Quando a igreja começou a crescer, Deus começou a abençoar. 1인당 소득이 $60였던 지금 우리 대한민국이 1인당 36,000달러가 됐습니다. De $60 passou para $36.000. 세계 10대 경제대국으로 올라서게 된 것입니다. Nós estamos entre as 10 economias do mundo. 하나님의 은혜입니다. Isso é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 하나님이 복을 주신 것입니다. Deus nos abençoou. 브라질은 위대한 나라입니다. Brasil é uma grande nação. 브라질이 축구만 잘하는 것이 아니라 예수를 닮아서 복받은 줄로 믿습니다. Brasil não é um país só de futebol, mas de muitas outras coisas boas. 예수님이 이 나라에 복을 주십니다. Deus está dando a bênção para este país. 예수님만이 이 나라의 희망입니다. Só Jesus é a esperança do Brasil. 예수님만이 우리의 모든 것이 되십니다. Jesus é tudo para nós. 예수님을 믿고 의지하고 날마다 기적을 체험하시기 바랍니다. Eu quero que vocês creiam e confiem em Jesus e experimentem o poder, o milagre todos os dias da tua vida. 여러분 모두에게 좋은 일이 차고 넘쳐나게 될 것입니다. Aqui Deus vai encher de bênção. 예수께서는 어제나 오늘나 영원토록 동일하시니라. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 이 예수님을 붙드시기 바랍니다. Quero que vocês segurem nas suas mãos a este Jesus. 믿음의 손을 뻗어서 예수님을 붙드시기 바랍니다. Pela fé, segure em Jesus Cristo. 기적을 체험하시기 바랍니다. E experimente o poder de Deus. 놀라운 부흥을 체험하시기 바랍니다. Experimente o grande avivamento de 주여 우리에게 놀라운 부흥을 허락하여 주옵소서. Deus, concede-nos um grande avivamento à nossa igreja. 주님 우리를 사용하여 주옵소서. Deus, faz para que nós sejamos usados por Ti. 여러분 모두가 복음의 증인입니다. Todos nós somos testemunhas do Evangelho. 여러분 모두를 주님께서 위대한 하나님의 사람으로 사용하실 것입니다. Deus vai usar todos nós como grandes homens de Deus. 주님의 놀라운 은혜와 축복을 기대하시기 바랍니다. E quero que vocês esperem, tenham esperança de todos esses milagres do nosso Deus. 자리에서 다 일어나시기 바랍니다. Quero que levantem dos seus lugares, por gentileza. 여러분 모두가 성령으로 반드시 충만을 받아야 됩니다. Nós temos que ser todos cheios do Espírito Santo. 성령으로 충만받기 위해서 늘 기도하고 말씀을 묵상하고 말씀을 지켜 행해야 됩니다. Cheio do Espírito Santo e meditar na palavra de Deus e orar todos os dias. 이 하나님의 약속의 말씀을 믿고 기도할 때 기적은 일어날 것입니다. Se você obedecer a promessa, os milagres vão acontecer. 몸이 아파오신 분은 아픈 자리에 손 얹으시고 Se alguém doente nesta noite, coloque a sua mão na parte onde 문제와 손을 갖고 오신 분은 가슴에 손 얹으시고 Os que estão com problemas, coloque a sua mão no seu coração. 믿음으로 손 얹고 우리가 함께 기도하겠습니다. Creia e nós vamos orar. 주님 이 시간 우리에게 기적을 나타내 주옵소서. Deus faz acontecer milagres nesta 우리들의 문제를 해결하여 주옵소서. Soluciona nossos problemas. 하나님의 놀라운 역사를 나타내 주옵소서. Faz para que teus milagres aconteçam. 성령의 임하시옵소서. Faz que o Espírito Santo se manifeste. 성령의 임하시옵소서. Faz que o Espírito Santo se manifeste. 예수께서는 어제나 오늘 영원토록 동일하시니라. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 사랑의 하나님, Deus de amor, 믿음으로 기도합니다. oro pela fé. 우리의 병을 고쳐 주시옵소서. Cura nossas enfermidades. 우리들의 문제를 해결하여 주시옵소서. Sana nossos problemas. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 Em nome de Jesus Nazareno, 모든 질병은 물러갈지어다. todas as enfermidades serão expulsas. 모든 병에서 치료를 받을지어다. Todas as enfermidades sejam sanadas. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 Em nome de Jesus Nazareno, 치료를 받으라. receba milagre de Deus. 치료를 받으라. Receba milagre de Deus. 치료를 받으라. Receba milagre. 치료를 받으라. Receba milagre.
나사렛 예수여 명하노니 Em nome de Jesus Nazareno. 성령의 충만을 받을지어다. Receba o dom do Espírito Santo. 성령의 충만을 받으라. Receba o enchimento do Espírito Santo. 나사렛 예수여 명하노니 Em nome de Jesus Nazareno. 모든 문제는 해결될지어다. Todos os problemas sejam sanados. 기적이 일어날지어다. Acontecerá 기적이 milagres. 일어날지어다. Milagres. 자녀들이 복을 받을지어다. Todos serão abençoados. 온 가족이 복을 받을지어다. A nossa família será abençoada. 하나님의 축복이 임할지어다. A bênção de Deus descerá sobre nós. 주여 믿습니다. Eu creio, meu Deus. 주여 믿습니다. Eu creio. 주여 믿습니다. Eu creio. 이 시간 우리를 고쳐주옵소서. Deus, Espírito Santo, sana, abençoa nesta noite. 우리를 축복하여 주옵소서. Abençoa todos nós nesta noite. 나사렛 예수의 명하노니 Em nome de Jesus Nazareno, 기적을 체험할지어다. experimente o milagre. 문제 해결될지어다. Problemas sejam sanados. 하나님 감사합니다. Te agradeço, meu Deus. 우리 기도를 들으신 것을 감사합니다. Obrigado por ter ouvido a nossa oração, nosso clamor. 우리의 문제를 해결하신 것을 감사합니다. Obrigado por ter sanado nossos problemas. 우리의 병을 고침받게 된 것을 감사합니다. Obrigado por ter curado nossas enfermedades. 주님께서 영광 홀로 받으시옵소서. Deus, recebe toda a glória. 하나님께 모든 영광을 돌립니다. Dou glórias a Deus. 할렐루야. Aleluia. 예수님으로 기도합니다. Oro em nome de Jesus. 우리 다 같이 통성으로 함께 기도합니다. Vamos orar todos juntos. 여러분의 병에 고침받고 문제 해결되고 하나님의 기적을 체험하기 위해서 다 같이 기도합니다. E nessa oração, quando nós estivermos orando todos juntos, a bênção de Deus vai acontecer. 특별히 여러분 가정을 위해서 기도하시기 바랍니다. Ore pela sua família. 하나님께서 여러분의 자녀들을 치료하시길 원합니다. Deus quer sanar seus filhos. 여러분의 자녀를 복주시기 원합니다. Deus quer dar bênção para seus filhos. 여러분의 가정을 복주시기 원합니다. Deus quer abençoar todos. 오늘 많은 사람들이 기도할 때 가족 중에 있는 마약 중독자들이 고침받을 것입니다. Quando nós estivermos orando agora, aqueles que estão viciados em drogas serão sanados. 몸에 불구가 된 것을 고침받을 것입니다. Receberão o fogo do Espírito Santo. 관절에 걷지 못하는 것을 고침받을 것입니다. Todo reumatismo será sanado agora. 잘 듣지 못한 귀가 듣게 될 것입니다. Todas as doenças serão sanados. 정신적인 혼돈에서 정신 질병에서 고침받을 것입니다. Toda doença de mental serão sanados. 주의 도우심을 간구하면서 하나님을 세 번 부르고 기도합니다. Eu oro em nome de Jesus. 우리 다 같이 기도하겠습니다. Vamos orar todos juntos, vamos levantar o clamor. 주여, 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 Deus, 주여, obrigado, 주여, Senhor. 주여, 주여. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia, Nós te louvamos, nós te agradecemos. aleluia, aleluia, aleluia. Levantamos este clamor nesta casa. Para que a tua glória se manifeste, Pai. Que haja enchimento do Espírito Santo. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que este ministério, esta igreja seja cheia do Espírito Santo. Que aconteça grandes milagres. Manifestação do poder de Deus. Grandes milagres. Doenças e enfermidades sejam sanadas. Problemas sejam sanados, Pai. Os viciados sejam sanados, Pai. Sejam tocados pelo poder do Teu Espírito. Restaura as famílias. Abençoa nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos. Abençoa os problemas deste ministério, Senhor. Tudo que eles precisam, Pai, Tu possas prover. Para que nós possamos continuar testemunhando, Pai, a Tua palavra. Porque este Brasil te pertence, Senhor. Este Brasil te pertence. Que seja movida pelo fogo do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.
샨다라바라 오야라바라바라바라바라 샨다라바라 오야라바라바라바라 샨다라바라바라 오야라바라바라바라바라 샨다라바라바라바라 할렐루야 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 라바라바라바라 오야라바라바라바라바라 할렐루야 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 Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. 할렐루야 할렐루야 Enchei-vos do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. 할렐루야 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 Bendito seja o teu nome. 할렐루야 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 Aleluias, aleluias. 할렐루야 할렐루야 라바야 라바라바라바라바라바라 아라바라바라 샤다람다라 두루두루세야 오야라바라바라바라 샤야라바라바라 오야라바라바라 샤다라바라 오야라바라바라 샤다라바 오야라바라바라 오야라바라바라 샤 오야라바라바라 샤 오야라바라바라 샤야라바라바라 나르르르세르 오야라바라바라 샤다라바람다르르르세 아야라바라바라바람다르르르 산다라바라바라 할렐루야 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 Aleluias, aleluias, 할렐루야 aleluias. 할렐루야 할렐루야 Oh, glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, 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 glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. 할렐루야 라바라바라바라바라바라 Oh, Espírito Santo, desce sobre nós. 할렐루야 할렐루야 산다라바라바라 Queremos experimentar o teu poder mais uma vez, Espírito Santo. 할렐루야 할렐루야 Oh, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art. 할렐루야 하나님께 Aleluias, 바라바라바라 할렐루야 할렐루야 할렐루야. aleluias. 오늘 많은 사람들이 정신적인 눌림에서 노예함을 받았습니다. Hoje muitas pessoas receberam a cura mental. 한쪽 눈이 안 보이는 사람이 눈이 보이게 됐습니다. O olho não estava enxergando e hoje ele está enxergando. 귀의 청력이 회복되었습니다. O seu ouvido foi restabelecido. 오랫동안 위장병을 앓고 있는 병이 치료받았습니다. Muito tempo você sofria do estômago e hoje Deus te curou. 어린아이가 정상적으로 자라지 못하고 있는데 하나님께서 어린아이를 치료해 주셨습니다. Deus curou as crianças também. 하나님께서 가정의 문제를 해결해 주셨습니다. Deus sanou os problemas das famílias. 예수님은 여러분을 너무나 사랑하십니다. Deus ama eternamente vocês. 여러분 모두에게 좋은 일이 일어날 것입니다. Hoje vai acontecer ainda muitas coisas boas. 우리 모두 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. Vamos dar glórias a Deus.
손.